Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah part 2 dari chapter 11. Oke, kita lanjutkan. Kelas 8 ya. Kelas 8 kita mulai dari halaman 182. Link untuk part satunya saya tulis di deskripsi. Silahkan kalian ke sana kalau memang belum. Saya akan bacakan, kalian juga ikut baca biar sama-sama paham, terus cepat ya. Oke, we will play the roles of the speakers in the picture. Kita akan memainkan peran dari masing-masing pembicara di dalam gambar. Here, what we will do, ini yang akan kita lakukan. First, pertama, we will listen carefully to our teacher reading the conversation. Kita akan mendengarkan guru kita membaca conversation ini, percakapan ini. Second, kedua, we will repeat the conversation after our teacher sentence by sentence. Kita akan mengulangi percakapan setelah guru kita kalimat per kalimat. Dan kemudian in groups we will play the roles of the speakers in the conversation. Di dalam kelompok kita akan memainkan peran dari masing-masing pembicara di dalam percakapan itu. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan membacakan dari kalimat-kalimat itu dengan keras, jelas, dan benar. Do you look tired and sleepy? Why? Kamu kelihatan capek dan ngantuk. Kenapa? I only slept for 3 hours last night. Saya cuma tidur 3 jam tadi malam. At 10, jam 10, we heard a cry from Mrs. Wayan's home. Kami dengar ada yang nangis dari rumahnya Ibu Wayan. She is our next door neighbor. Beliau adalah tetangga sebelah rumah kami. She is 70 years old and very weak. Beliau umurnya 70 tahun dan sangat lemah. She lives alone. Beliau tinggal sendiri. We went there quickly. Kami pergi ke sana dengan cepat and we found her on the floor. Kami menemukannya di lantai. She just fell. Beliau jatuh. She could not move her hands or her legs. Beliau tidak bisa menggerakkan tangannya ataupun kakinya. At 10:30, jam setengah 11, my parents and I took Mrs. Wayan to hospital. Orang tuaku dan aku membawa Ibu Wayan ke rumah sakit. My father and I sat in the front seat. Ayahku dan aku duduk di bangku depan, di kursi depan. In the back seat, di belakangku, my mom, ibuku, was holding Mrs. Wayan, memegang atau menjaga Ibu Wayan. In the emergency room, di ruang UGD, a doctor examined her. Seorang dokter examined her, memeriksa beliau. Then he said, kemudian beliau berkata, dokternya bilang, Mrs. Wayan, Ibu Wayan had to stay in the hospital. Perlu tinggal di rumah sakit dulu. When she was already in the ward, ketika beliau sudah ada di kamar ruangan di rumah sakit itu, we went home, kami pergi ke rumah. It was 2 a.m., itu jam 2 pagi. A careful analysis into the text will show you that the experience consists of 5 events. Kalau kita lihat analisis lebih hati-hati gitu ya. Jadi teks itu akan menunjukkanmu pengalaman yang berisi 5 kejadian. Pertama, Mrs. Wayan got an accident. Bu Wayan kena kecelakaan gitu ya. Jatuh itu tadi kecelakaan. Udin's family came to Mrs. Wayan's home. Keluarga Udin datang ke rumahnya Bu Wayan. Udin's family took her to hospital. Keluarga Udin membawa Bu Wayan itu Bu Wayan, ke rumah sakit. Mrs. Wayan had to stay in the hospital. Ibu Wayan perlu tinggal di rumah sakit. Udin's family went home. Keluarga Udin pulang ke rumah. We will find the sentences that state each event or happening. Kita akan menemukan kalimat yang mengatakan masing-masing kejadian atau kejadian juga gitu ya. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. First, pertama, we will read the events carefully. Kita akan membaca kejadiannya dengan hati-hati. Second, kedua, we will study the example carefully. Kita akan mempelajari contohnya dengan hati-hati. Third, ketiga, we will read the conversation again. Kita akan membaca percakapan lagi. Then, kemudian in groups, we will decide which of the sentences state each of the event. Di dalam kelompok kita akan menentukan kalimat mana yang menyatakan masing-masing kejadian. Finally, terakhir, we will handwrite the example and the sentences on a piece of paper. Kita akan menuliskan contoh dan kalimat yang ada itu di kertas. We will use a dictionary. Kita akan menggunakan kamus. We will spell the words. Kita akan mengeja katanya and use the punctuation marks.
dan menggunakan tanda baca correctly dengan benar. When we are writing, ketika kita menulis, we will say the sentences loudly. Kita akan membacakan, mengatakan kalimat-kalimat itu dengan loudly, keras, clearly, jelas, and correctly, dan benar. If we have any problem, kalau kita punya masalah, we will go to our teacher for help. Kita akan pergi ke guru kita untuk minta bantuan. Mrs. Wayan got an accident. Bu Wayan dapat kecelakaan. At 10, jam 10, we heard a cry from Mrs. Wayan's home. Kami mendengarkan tangisan dari rumah Ibu Wayan. She is our next door neighbor. Beliau adalah tetangga samping rumah kami. She is 70 years old. Beliau umurnya 70 tahun and very weak, dan sangat lemah. She lives alone. Beliau tinggal sendiri. Number 2, 3, 4, 5 gitu ya. We will play the roles of the speakers in the picture. Kita akan memainkan peran dari masing-masing pembicara. Here what we will do. First, we will listen carefully to our teacher reading the conversation. Dengerin guru. Second, we will repeat the conversation after our teacher sentence by sentence. Kita akan mengulangi guru kita. Then, kemudian in groups, we will play the roles of the speakers in the conversation. Di kelompok kita akan memainkan peran dari para pembicara. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. You said your little sister did something funny this morning. Kamu bilang adikmu perempuan melakukan sesuatu yang lucu pagi ini. What is that? Apa itu? Yes, last Saturday. Ya, Sabtu lalu. My little sister Dina, adikku Dina, did something funny, melakukan hal yang lucu. She got up very late at 6. Dia bangunnya kesiangan jam 6. She ran fast to the bathroom. Dia langsung lari kenceng ke kamar mandi. She thought she would be late to school. Dia pikir dia akan telat pergi ke sekolah. She forgot it was Saturday. Dia lupa kalau itu hari Sabtu. Hari Sabtu itu libur. She took a very quick bath. Dia mandi cepat. Got dressed, pakai baju, took her bag, ambil tas, and ran off to the school. Dan langsung lari ke sekolah. She did not even have breakfast. Bahkan dia itu nggak sarapan gitu. After walking for 5 minutes, setelah jalan selama 5 menit, she noticed, dia sadar that no other children were going to school. Nggak ada anak lain yang pergi ke sekolah. Soon she realized it was Saturday. Lalu dia itu sadar, ini hari Sabtu. So, jadi she walked back home. Jadi dia jalan balik ke rumah. We all laughed at her when she got home. Kami semua ketawa ke dia ketika dia sampai rumah. She also laughed at herself. Dia juga ketawa ke dirinya sendiri. Then kemudian she changed her clothes. Dia mengganti bajunya and went back to bed. Dan balik lagi ke kasur. My naughty sister. Adikku yang nakal, gitu ya. A careful analysis into the text will show you that the experience consists of 5 events. Kalau kita analisis lebih hati-hati di cerita itu tadi, di teks itu tadi, kita akan mendapatkan 5 kejadian. Ya, yang pertama, Dina forgot it was Saturday. Dina lupa kalau itu hari Sabtu. Dina did her routines before school. Dina melakukan rutinitasnya sebelum sekolah, except having breakfast. Tapi nggak termasuk ini except itu kecuali sarapan gitu, tapi nggak termasuk sarapan. Dina began to realize it was Saturday. Dina baru mulai sadar bahwa itu hari Sabtu. We were all amused, terhibur. Kami semua terhibur gitu. Dina got back to bed. Dina balik lagi ke kasur. We will find the sentences that state each event or happening. Kita akan menemukan kalimat yang menyatakan masing-masing kejadian. Here what we will do, ini yang akan kita lakukan. First, we will read the events carefully. Kita akan membaca kejadian itu secara hati-hati. Second, kedua, we will study the example carefully. Kita akan mempelajari contohnya dengan hati-hati. Third, we will read the conversation again. Kita akan membaca percakapan itu tadi. Then, kemudian in groups, we will decide which of the sentences state each of the event. Kita akan memutuskan kalimat mana yang menyatakan kejadian
masing-masing gitu ya. Nanti ada. Finally, terakhir we will handwrite the example and the sentence on piece of paper. Terus kita tulis di kertas. We will use a dictionary. We will spell the words and use the punctuation marks correctly. When we are writing, we will say the sentences loudly, clearly, and correctly. If we have any problems, we will go to our teacher for help. Dina forgot it was Saturday. Dina lupa itu hari Sabtu. Jadi kan tadi ada banyak yang pendek-pendek itu ya. Nah, terus dari cerita yang sebelumnya bagian mana yang menunjukkan itu gitu. Jadi ini dulu ditulis 5. Jadi kan ada nih 5 ini. Ini kan 1 2 3 4 5 itu ditulis dulu. Terus dari cerita ini di kalimat mana yang menunjukkan ini gitulah ya. Contohnya yang nomor 1 ini. She got up very late at 6. She ran fast to the bathroom. She thought she would be late to school. She forgot it was Saturday. Nah, ini yang menunjukkan cerita Dina forgot it was Saturday. Dina lupa bahwa itu hari Sabtu. Dia bangun telat jam 6, terus lari ke kamar mandi. Terus dia pikir dia akan telat. Dia lupa ini hari Sabtu. Gitulah ceritanya ya. Nah, ini sama kayak gitu. Jadi yang pendeknya dulu, terus dicari kalimat panjangnya itu yang mana. We will work in group. Kita akan bekerja di dalam kelompok. We will put the events and sentences in each event of Lina's experience on page 191 on the right order. Kita akan kerja di kelompok. Kita akan meletakkan kejadian dan kalimat di masing-masing kejadian dari pengalamannya Lina di halaman yang 191 itu di urutan yang benar. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. First, pertama, we will read the events carefully. Kita akan membacakan kejadiannya secara hati-hati. Second, kedua, we will discuss and decide the right order of the event. Kita akan mendiskusikan dan menentukan urutan yang benar dari kejadian itu. Third, ketiga, we will read the sentences in each of the event and decide the right order of the sentences. Jadi ini dibaca kalimatnya, terus ditentukan urutan yang benar sama dengan sebelumnya. Dan kemudian we will handwrite the result of our discussion on a piece of paper. Terus ditulis di kertas. We will use a dictionary. We will spell the words and use punctuation marks correctly. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. If we have any problems, we will go to our teacher for help. Jadi ini ada partnya, part berapa? Suddenly I felt very hot on my cheek. Jadi ini saya bacakan dulu gitu ya, terus nanti diurutkan. Oke? Suddenly I felt very hot in my cheek. Saya merasa panas gitu ya. I forgot that I was holding a hot spatula. Saya lupa kalau saya pegang spatula itu yang buat goreng itu ya. Hot spatula panas. But thank God. Tapi terima kasih, my sister was unharmed. Tapi terima kasih, alhamdulillah gitu ya kalau orang Islam. Alhamdulillah adikku nggak masalah, nggak terluka. The hot spatula was on my cheek. Spatula panas itu di cheek saya. Cheek itu apa? Nah, googling ya, gampang itulah ya. Yang part selanjutnya, without thinking, tanpa berpikir, I caught her. Saya tangkap dia. Suddenly I saw my little sister Vika. Tiba-tiba saya lihat adik kecilku Vika, who was then 2.5 years old. Waktu itu umurnya 2,5 tahun. She almost hit her head on the frying pan. Dia hampir nabrakkan kepalanya ke wajan. She was running fast to me. Dia lari kenceng ke aku, gitu ya. I was helping my mom in the kitchen. Saya membantu ibuku di dapur. This is how I got the scar on my face. Ini gimana ceritanya? Saya punya luka di muka saya. When I was in grade 3, ketika saya kelas 3, I had a little accident. Ada kecelakaan kecil. We were making fried rice for breakfast. Kami memasak nasi goreng untuk sarapan. Gitu. Jadi ada 3 kejadian. Kalian kalau udah paham artinya pasti bisa mengurutkannya mana kejadian yang terjadi duluan. Terus dikasihlah di sini ini part berapa, ini part berapa, ini part berapa gitu ya. Kita lanjut, we will work in groups. We will put the events and sentences in each event of city's experience in the right order. Kita akan urutkan di urutan yang benar. Here are what we will do. First, we will read the events carefully. Kita baca lagi. Second, we will discuss and decide the right orders of the event. Kita diskusikan dan diputuskan mana yang lebih dulu. Third, ketiga, we will read the sentences of each event and decide the right order of the sentences. Terus kita baca lagi, kita putuskan lagi. Then, kemudian we will handwrite the result of our discussion
on a piece of paper, terus ditulis di kertas. We will use dictionary, we will spell the words and use the punctuation marks correctly. We will say the sentences slowly, clearly, and correctly. If we have any problems, we will go to our teacher for help. Part 1. Ini hampir sama kayak tadi, saya baca atau saya terjemahin. Nah, nanti kalian urutkan bagian mana aja. When we got there, ketika kami sampai sana, some farmers were milking the cows. Beberapa petani itu menyusui, memerah susu. On Sunday morning, di hari Minggu pagi, very early before sunrise, we walk to the farm. Pagi banget sebelum matahari terbit, kami jalan ke kebun. After we milk the cows, setelah kami memerah susu sapi, we had breakfast. Kami makan sarapan. We had very nice hot milk for breakfast. Kami dapat minum gitu ya. Kami minum, ini istilahnya, we had very nice hot milk for breakfast. Kami minum susu hangat gitu ya, yang enak untuk sarapan. They told us to try it. Mereka minta kami untuk nyoba, but it was not easy, tapi nggak mudah. Ini nyoba untuk milking, untuk memerah susu. Part berapa, bagian berapa. Then we went home. Kemudian kami pulang. After breakfast we helped the farmers. Setelah sarapan kami membantu petani. I will never forget the trip from the trip to the farm. Saya nggak pernah akan lupa gitu perjalanan ke farm, ya, ke peternakan. Some of us help them. Some of us help them to feed the cows. Beberapa dari kami membantu para petani atau peternak itu untuk memberikan makan sapi, and some of us help the farmers wash the cows. Dan beberapa dari kami membantu para peternak itu mencuci atau memandikan sapi. At 10, jam 10, we took a rest. Kami istirahat. They gave each of us a big glass of cold fruity yogurt. They gave each of us. Mereka ini siapa? Farmer ya. Para peternak itu memberi masing-masing dari kami a big glass of cold fruity yogurt. Sebuah gelas besar yang berisikan yogurt buah dingin gitu. Terus selanjutnya, we got there in late afternoon on Saturdays. Kami sampai sana di sore yang cukup sore gitu ya. On Saturday, Sabtu, di hari Sabtu. It was almost sunset. Hampir tenggelam mataharinya. When I was in grade 6, ketika saya di kelas 6, my class had a tour to a small village. Kelas saya punya tour ke desa kecil. We spent the night in a big house. Kami menghabiskan malam, jadi nginep gitu ya. We spend the night itu artinya kami nginep in a big house, di rumah besar. We visited a cow farm. Kami mendatangi peternakan sapi. We work in groups. We will tell our experience. Here what we will do. First, we will study the examples on how to write experience. Jadi dibaca lagi sampelnya tadi, contohnya tadi terkait dengan cara menuliskan pengalaman. Second, kedua, we will write a draft that tells an experience that has changed our life and another draft that tells our funny experience. Jadi kita akan menuliskan draft itu artinya ya tulisan kita lah ya, oret-oretan untuk menceritakan bagaimana sebuah kisah itu bisa mengubah hidup kita. Dan satu lagi yang terkait dengan cerita lucu. We will write at least 6 sentences in each draft. Kemudian kita tulis setidaknya 6 kalimat di masing-masing coretan itu tadi. Then, kemudian, we will finalize our draft into a good piece of writing and handwrite it on a piece of paper. Kemudian, kita selesaikan draft itu tadi di sebuah secartik kertas gitu ya, dan kita tulis pakai tangan. We will use the dictionary, we will spell the words and use the punctuation marks correctly, we will say the sentences loudly, clearly, and correctly. If we have any problems, we will go to our teacher for help. We will present our work. Kita akan mempresentasikan kerjaan kita yang tadi sudah dilakukan. Here what we will do, yang dilakukan. First, we will read our own writing carefully. Kita akan membacakan tulisan kita secara hati-hati. Second, we will memorize our writing so we
don't read it when we present. Kemudian kita akan menghafalkan tulisan kita tadi biar kita nggak perlu baca ketika presentasi. Then kemudian we will practice in our group before we present it to the class. Kemudian kita akan latihan di kelompok sebelum kita presentasikan ke kelas. We will correct our friends' mistake. Kita akan memperbaiki kesalahan yang dilakukan teman kita. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. In our journal, di jurnal kita, every one of us, masing-masing dari kita, will handwrite our reflection on our learning process. Masing-masing dari kita akan menuliskan refleksi kita tentang proses pembelajaran. We will use English or bahasa Indonesia. Boleh pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. My journal. I have just learned to. Saya baru saja belajar untuk. The activities I like most were. Aktivitas yang saya paling suka adalah. The activities I found most difficult were. Aktivitas yang menurut saya paling sulit adalah. What I need to do better are. Apa yang saya mau lakukan lebih baik, yang mau saya perbaiki adalah gitu ya. Ini adalah akhir dari bab 11. Kalau belum lihat part satunya, saya tulis di deskripsi. Boleh kalian kasih masukan, boleh lewat IG saya. Kalau ada pertanyaan, soal-soal bisa ke IG, bisa ke TikTok. Nanti saya jawab. Kalau pertanyaan biasanya lewat TikTok. Tapi bisa juga kalau by special request bisa lewat hal lain. Silahkan kontak lewat email juga boleh kalau pertanyaannya panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.